अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह। अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार, वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या शुहदा सय्यद शुहदा। अस्सलामु अलैका या कातिल अल इब्रता। अस्सलामु अलैका या मुतिउल्लाह व रसूलिही। अस्सलामु अलैका या साक़ियत शान बिकरबला। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमअरिफ़तिज़ ज़हरा व अजला उयूनना बिबुकाइ अलज़ ज़हरा। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अबी ज़हरा व अला बअलि ज़हरा व अला अबनाइ ज़हरा व अला बनाति ज़हरा व अला शीअति ज़हरा व अला मुहिब्बि ज़हरा। व क़ाला इलाहु ज़हरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐन रजबियून के मुखातिबीन से मुखातिब हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख़ आ गई है। आज का दिन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है और आज का दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के यहाँ खुशियों का दिन है। और रजब का दिन, रजब के महीने, रजब की रातें, ये वाक़ईन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में बाबरकत और पुरआमाल और तरबियत से मरबूत हैं, क्योंकि इसमें विलायत की तरबियत भी है और इसके अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत की तरबियत भी है और इसके अंदर तरबियत लेकर जा रही है हमें कहाँ पर? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ। हकीकत इताअत खुदावंद मुताल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत में पिनहान है। इसी मौजू के तहत हम आपसे हर रोज़ गुफ्तगू शनीद जारी रखेंगे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ बातें आपसे हम रोज़ करते हैं और जानते हैं आप, हम इसे रोज़ाना आपकी खिदमत में चंद जिहाद से पेश करते हैं। आप इसे देखने के लिए चंद साइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और इसे आप प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। करबला मुक़द्दसा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरों की कदमों की मट्टी हमारी आँखों का सुरमा। करबला मुक़द्दसा में आने वाले ज़ायरीन हमारे लिए मोहतरम हैं, मुअज़्ज़म हैं और हमारे लिए लायक सद एहतराम हैं। हमारे यहाँ जो भी मुअज़्ज़िज़ काबिल कद्र, गरामी कद्र मेहमान आते हैं, कोशिश यही होती है आपकी खिदमत में बाअसर शख्सियात, बाहिम्मत शख्सियात को आपके हुज़ूर मुतारिफ़ कराने की कोशिश की जाए। इसी तरीके से आज भी हमारे दरमियान एक मोमिन मौजूद हैं। आइए हम इनसे तारुफ़ हासिल करते हैं
اور ان سے اہل بیت علیہم کے معارف کے سلسلے میں گفتگو شنید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا ایک حسب معمول جملہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں معارف میں حصہ لینے کے لیے توفیق حاصل کی۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بار بار آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہیں، سلامت رہیے۔ میں چاہوں گا جس طریقے سے آپ جانتے ہیں رجب المرجب ہے، خوشیوں کے دن ہیں، آپ ظاہر اہل بیت علیہم السلام میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا۔ سلامت رہیے۔ یہ سرکار امام حسین علیہ السلام مولا ابوالفضل عباس کا کرم ہے ہمارے اوپر، جو میں گناہ گار ناچیز بندوں کی آج آپ کے توسل سے پوری دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ مالکوں کی مہربانی ہے، میری اس میں کوئی ایسا طرف نہیں ہے۔ میں سید توفیق حسین شاہ نقوی بخاری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا جو گاؤں ہے وہ خیرپور میرس کے حصے میں ہے، اور دو ابراہیم شاہ ببر لوگ کہتے ہیں، ٹاؤن کمیٹی ہے، ضلع خیرپور میں آتے ہیں، سکھر کے بالکل نزدیک ہیں۔ اور سارا آبا و اجداد سے عزاداری امام حسین سید شہداء کرتے آ رہے ہیں، اور پیچھے بھی جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ بھی اسی پہ راہ پہ چلیں گی۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ یعنی آپ وہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کے اندر خدمات بھی انجام دیتے ہیں؟ جی، ہمارے ہاں بہت زیادہ مجلسیں عزاداری بھی میں خود بھی کراتا ہوں، دوسرے سادات بھی کراتے ہیں، کیونکہ دو ابراہیم شاہ میں تقریباً کافی سادات رہتے ہیں۔ اور خیرپور میرس تو آپ نے اس لیے سنا ہوگا کہ میر صاحبان کی وجہ سے بڑا مشہور بھی ہے، کیونکہ وہ والی ریاست بھی رہی ہے، وہ اسٹیٹ بھی رہا ہے، جو کیونکہ پاکستان جب بنا تھا 16 اسٹیٹ تھی جنہوں نے ضم ہوئی تھی، اور یہ واحد اسٹیٹ تھی جو شیعہ اسٹیٹ تھی۔ اس وجہ خیرپور میرس میں کافی لوگ تعداد میں شیعہ بھی ہیں، اور مالک کے بڑی احسان محمد والے محمد کا سایہ ہے ہمارے ضلع کے اوپر۔ سندھ کی زمین ولایت اہل بیت علیہم السلام کے لیے زرخیز زمین ہے، تو اس زرخیز زمین سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اور آج ولایت کے 5ویں تاجدار امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی مبارک پیش کرتا ہوں، اور دیکھنے والے مومنین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے اور ہم دونوں مل کر معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مرتبہ رجب کا مہینہ مجھے میرے کربلا میں گزرا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو مجھے بہت اچھی لگی، کیونکہ میں ہمیشہ محرم میں آیا ہوں، اربعین میں آیا ہوں، شہادت کے دنوں میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، اور میں تقریباً 1984 سے کربلا آ رہا ہوں، جب بین الحرمین میں صرف ریت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میرے سارے سامنے جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب چیز میرے سامنے ہوئی ہے، تو مولا اور بھی کرے گا، جب تک زندگی رہے گی تو یہ سفر رہے گا۔ تو آج میری مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جب میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی اور رونا بھی آیا کہ پہلی مرتبہ میں جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے تو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پھول ہی پھول ہیں، اتنے پھول لگے ہوئے ہیں کہ جہاں اتنا کرب اور جہاں اتنی عزاداری یہاں، اور امام حسین کے حرم میں پھول دیکھے مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ معصومین کا فرمان ہے کہ ہماری غم میں غم کرو، ہماری خوشی میں خوشی کرو۔ تو 5ویں لال ولایت کی حضرت محمد امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، آپ کو مبارک ہو، جو دیکھتے ہیں ان کو سب کو مبارک ہو، یہ بہت بڑا ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور رجب کا ویسے مہینہ پورا خوشیوں کا مہینہ ہے، اور سرکار انبیاء نے کہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب علی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ تو سرکار، میں نے کافی مرتبہ سوچا کہ سرکار نے کیوں کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب کو بھی کہہ سکتے تھے، مگر سرکار انبیاء نے، کیونکہ بہت بڑی حدیث ہے، حسین و منی و انا من الحسین، کیونکہ شعبان کے مہینے میں مولا امام حسین کی ولادت ہے، مولا عباس کی ولادت ہے، اور رجب میں ہمارے تقریباً معصومین کی ولادت ہے، اور خصوصاً مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین و یاسوب الدین کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے 13 رجب کو۔ میرے خیال میں یہ سعادت کسی انبیاء کو، رسول کو، مرسل کو، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے جو امیر المومنین امام المتقین کو خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ خوشیوں کا ہے، ہمیں جو ہے نا خوشیاں منانی چاہیے، اور بڑے، میں تو یہ کہوں گا دیکھنے والوں کو کہ اپنے گھروں میں ایسے عید منائیں جیسے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں، کیونکہ ہم شیعہ تقریباً مولا کے غم میں رہتے ہیں۔ جب یہ خوشیوں کے دن آئیں تو سب کو اپنے گھروں میں دعوت بھی دیں، ایسے اہتمام کریں جیسے بہت بڑی آپ اپنے لیے خوشی کرتے ہیں کہ معصومین کے لیے بھی وہی خوشی کریں، اس سے زیادہ ہمیں بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے آج خوشی کا دن ہی ہے، کربلا مقدسہ ہے،
کیسا احساس ہو رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عید مبارک کہی، ان کے پوتے کی آمد کی. پوتے کی آمد، وہ پوتا بالکل جو کربلا کے واقعے کا چشم عینی گواہ ہے. بالکل ایک مولا سجاد ہے، بالکل ایک امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد امام جعفر صادق نے بہت تعلیمات دی ہیں. بالکل تو حقیقت یہ ہے کہ آج مولا کو بڑی ہم مبارکباد دے رہے ہیں اپنے پوتے کی اور مولا عباس کو. اور لگتا ایسے ہے کہ آج کربلا میں عید کا دن ہے. ہر جگہ رنگین بلب لگے ہوئے ہیں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، سجے ہوئے ہیں. بہت بڑی، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جو آج مجھے خوشی ہوئی جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں زری میں نے پھول دیکھے ہیں کہ مولا آپ کو ایسی خوشیاں، کیونکہ مولا کی بھی تو یہ تمنا ہے کہ میرے بیٹے جیسے علی اکبر کی کہا میری شادی ہو جاتی مگر نہیں ہو سکی. تو یہ مولا کربلا امام حسین علیہ السلام بہت بڑی عظیم یہ ہماری جگہ ہے جہاں ہر بندے کو آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. کربلا مقدسہ میں آپ آئے، یہاں پر آپ خوشی منا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو یہ کربلا میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ خوشی منائی، مبارکبادی پیش کی. یقیناً لوگ آپ سے دعا کے لیے بھی بڑے کہہ رہے ہوں گے، ایک کیفیت بن جاتی ہے. تقریباً ڈیلی جو بھی عزیز و قرب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دعائیں مانگیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے مانگتے ہیں، جو بزرگ ہمارے یہاں سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں، وہ مومنین جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے خصوصاً مانگتے ہیں، وہ شہداء جو ہمارے راہ میں حق میں چلے گئے ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں. تو ہمیں حقیقت یہ بتاؤں کہ کربلا زندہ جنت ہے. اگر جس کو جنت دیکھنی ہو اپنی آنکھوں میں اس زندگی میں تو میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ کربلا کے دیکھے کہ کربلا سے زیادہ کوئی جنت تصویر نہیں ہوگی. یہ کیونکہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سردار انبیاء کا فرمان ہے. تو یعنی آپ یہاں پہ تو منا رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بے نفس نفیس کرتے ہیں. تو یہ ذکر آپ کے علاقے میں رجب کا مہینہ کس طریقے سے منایا جاتا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیرپور میں، سکھر میں، روڑی میں، ہر جگہ جو امام بارگاہ ہے وہاں جشن ہوگا یقیناً. اور دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 13 رجب کو تو میں خود بھی کرتا ہوں مولا کا بہت بڑا جشن کرتا ہوں. اس میں کافی نامور پاکستان کے علماء و ذاکرین پڑھنے آتے ہیں. اس مرتبہ میں نے کافی لوگوں کو دعوت دی ہے. ویسے ہمارے پاس طالب جوہری صاحب بھی پڑھ کے گئے ہیں. کافی شوکت جتنے بھی ہیں بڑے نامور وہ پڑھ کے جاتے ہیں. تو ایسے سمجھو کہ پاکستان میں بھی اس مرتبہ خوشی کا جشن ہوگا ہر جگہ امام بارگاہ میں، کیونکہ جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ہر جگہ میں، گاؤں میں، قصبے میں، ہر جگہ خوشی ہوگی. جس کو معرفت ہے اس کو خوشی ہوگی. بے شک. تو آپ خود بھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ آپ خطابت کرتے ہیں، ذاکری اسٹائل میں کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں؟ میں خطیب تو نہیں ہوں، میں ادنا سا ایک مولا کا کیا بولتے ہیں کہ مدح خان ہوں، مدح خان ہے. تو کبھی کبھی گنگناتے ہیں. اور ذاکر اور عالم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو درس ہے نا مومنین کو، یہ ہمیں اپنی ماں کے دودھ سے ہی ملتا ہے نا. وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. جو بھی مومنین ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں کیونکہ یہ ان کا اثر ہوتا ہے. پھر ہر جگہ یہ ذکر ہر بندہ ہی کرتا ہے. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بڑے نام ہو جاتے ہیں، کسی کا کم ہو جاتا ہے، مالکوں کی اپنی طرح عطا ہوتی ہے. مگر ہر مومن جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ذکر ضرور امام معصومین کے کرتے ہی رہتے ہیں. تو میں بھی اتنا خادم ہوں اور آپ نے شرف بخشا تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کیونکہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے ابھی ملاقات کریں، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ
हैदर कर्रार का चेहरा देखूं, काश मैं दिए दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं दिए दौरां फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, पीछे मेहदी के में ईसा का मुसल्ला। एन रजबियून के चाहने वाले, करबला के अंदर आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद है। सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बात चल रही थी करबला, खुशियाँ और हमारा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए खिदमात। उस एतबार से हम करबला में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप ज़ियारात बहुत माशाल्लाह चंद मरतबा कर चुके हैं। इस एतबार से चाहूँगा कि इन ज़ियारात के अंदर आपको कैसा लगा? सही, मेरा जो सफ़र करबला का शुरू हुआ जब से और अब तक चल रहा है और माशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि हर दुआ के बाद मौला से यही मैं मांगता हूँ कि मौला ये ज़ियारत हमारी आखिरी ज़ियारत ना हो। और मेरी एक दिल की तमन्ना है, ठीक है, कि अगर मैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक सीनियर ऑफिसर हूँ माशाल्लाह, और एक आपको मौजज़ा बता दूँ मौला का कि 12-13 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो मैंने वहाँ आके करबला में इमाम हुसैन साहब को कहा कि मौला मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खुशी का मौका है तो मैं ज़रूर बयान करूँ, ठीक है। तो मैं कल हरम में था, इमाम हुसैन के हरम में था, तो मुझे फ़ोन आ गया आपका प्रमोशन हो गया। तो इससे ज़्यादा ये खुशी क्या हो सकती है? मासूमीन सुनते हैं, पाकिस्तान में भी सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, मगर खुसूसी इनायत मज़लूम करबला की मेरे ऊपर। और मेरा दिल चाहता है कि मैं जब अपने रिटायरमेंट कर लूँगा अपनी सर्विस से, तो मैं इमाम हुसैन इस्लाम की आके यहाँ पर खिदमत करूँगा, झाड़ू दूँगा, और कोशिश होगी कि मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ ही गुजर जाए, क्योंकि ये इसका सफ़र है। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी तो मौला से दरख्वास्त भी है कि अगर मलकल मौत मेरा आए भी तो करबला में आए, क्योंकि मैं, हकीकत ये है कि मैं 84 से जब देख रहा हूँ, आया हूँ, तो मौला का भी फरमान है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आता है, जितने दिन रहता है, जितने दिन सफ़र में रहता है, वो उसकी ज़िंदगी में काउंट नहीं होते। और एक वाक़या बता दूं कि एक बहुत बड़े गुनाहगार शख्स था, उसको नजफ़ अशरफ वादी सलाम में दफन के लिए लेके जा रहे थे। तो रात को मौला अमीर अलैहिस्सलाम अपने खुदामों को आया कि इस बंदे को दफन करने नहीं देना, वो इतना गुनाहगार था। वो सारा दिन वादी सलाम में इंतज़ार करते रहे, कोई लाश आई नहीं। दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो इमाम अल-मुत्तकी ने फरमाया, ए मेरे खुदाम, वो बंदा आ रहा है, उसको अच्छी जगह पे दफन करना। तो उन्होंने बोला, आपने कल तो ये फरमाया कि इसको दफन नहीं होने देना, आज हमें कह रहे हैं कि इसको अच्छी जगह पे दफन करना। जी आपको पता नहीं है, इनका रास्ता भूल गए थे। ये जब ये करबला की सरजमीन से गुजरे हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। जब तूफान आया तो करबला की मट्टी इसके कफन पे आ गई। अभी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके जितने भी गुनाह हैं परवरदिगार ने ख़त्म कर दिए, इसको अच्छी जगह पे दफन करना। तो ये करबला वो है जो गुनाहगार आता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सिद्क़ के दिल से आए। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँ, ज़ियारत से जाऊँ पाकिस्तान, तो दूसरी मरतबा जब आऊँ तो मेरे हाथ से किसी को नुकसान ना हो, मेरी ज़ुबान से किसी को नुकसान ना हो। ये हाथ जो मासूमीन के हरम में लगते हैं, इससे कोई गंदा काम ना हो। ये जो पाँव चल के इमाम हुसैन की तरफ ज़ियारत कहते हैं, ये कहीं गुनाहगार की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो जब बंदा वापस हाज़िरी आता है तो मालिकों को बताता है कि मौला, जैसे मैं आपको छोड़ के चला गया था वैसे ही मैं पाक और साफ़ होकर आया हूँ। बंदा कोशिश करे, हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, मगर कोशिश करे कि जब मासूम की दरबार में आए कि पाक और साफ़, क्योंकि इमाम हुसैन सलाम ने यही हमें तबलीग की है कि आप नमाजी बनो, रोज़ेदार बनो, अज़ादार बनो। हकीकत में ये है कि नमाज भी हमारे लिए है, रोज़ा भी हमारे लिए है, करबला भी हमारे लिए है, मक्का भी हमारे लिए है, तो रसूल खुदा का हरम भी हमारे लिए है। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम के नस्ल से माशाल्लाह आप नस्ल सादात हैं,
चाहूँगा कोई कसीदा, कोई मिदहत, कोई कसीदे तो बहुत है, मगर मैं कहता हूँ कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में बैठे हैं, तो एक मौला का ही जो है ना वो थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊँ, अगर आप इजाज़त दें तो। एक सलवात पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहूँ क्या मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। क्या कहूँ क्या मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। हूँ वो जो फुतरस को बालों पर दे दे। तफसीर में जाना नहीं चाहता हूँ, सब जानते हैं कि फुतरस कौन था। हूँ वो जो फुतरस को बालों पर दे दे, ऐसा झूला मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। जायका मौत का बताए जो, जायका मौत का बताए तो, ए वो भतीजा मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। के ज़ेरे खंजर तलावते महबूब, के ज़ेरे खंजर भी सजदाए महबूब, ये कलेजा मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। सरे नेज़ा तलावते कुरआन, सरे नेज़ा तलावते कुरआन, ये वतीरा मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। आखिरी शेर। जिसको काबा सलाम करता है, जिसको काबा सलाम करता है, ऐसा रोजा मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है, जो है रब का मेरे हुसैन का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अज़ादारी ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल यकीनन मोमिन के लिए शान, इज़्ज़त और शरफ़ होते हैं। जब आप ये अज़ादारी, ये ज़िक्र करते हैं, और देखें, एक होता है इंसान मदारिस में पढ़ा हुआ है, उसका एक सिस्टम अलग है। आप यानी दुनिया से भी मरबूत रहते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी करते हैं। ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम सुनने का तो ज़्यादा शौक़ होता है, ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने की तरफ रग़बत कैसे हुई आपको? हमारे जो ख़ानदान है, मेरी बहनें हैं वो भी ज़ाकिरा हैं माशाअल्लाह। मेरा एक भाई है, वो सिंध का बहुत अच्छा ज़ाकिर है, माशाअल्लाह। सैयद तौक़ीर रज़ा शाह, और वहाँ मजलिस में पढ़ता है। तो हमारे घराने में हमारी नानी, हमारी वालदा, हमारे बाबा जान सब ये जिक्र पढ़ते थे। मेरे वालिद भी जो है ना वो अज़ादारी करता था और पढ़ता भी था, मजलिस पढ़ते थे। कहाँ से सीखा, कहाँ से आपने? बड़ी अच्छी आवाज़ लगी मुझे। हकीकत ये है कि हमारे घर में ही ये सीखा है। माँ की तरबियत होती है, हमारी माँ ने ये सारी तरबियत दी है। और हकीकत ये है कि वालदा जी की तरबियत बहुत बड़ी होती है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे वालिदैन को ये उनकी तरबियत है। आपको बताया था ना कि तालिब जोहरी साहब भी आते थे, तो रात को 2 बजे भी आए तो अम्मी बेचारी मरहूम उनके लिए खाना पकाती थी, ये करती थी। ये सिलसिला हमारे घराने में चलता रहता है। ये मासूमिन का बड़ा करम है हमारे ऊपर। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे करबला मुक़द्दसा में इंसान तवस्सुल करता है,
दुआएं मांगता है। तो अगर आज का दिन है जिस तरीके से खुशी का दिन है, आपने आज खसूसी दुआ क्या मांगी? बस हमारे लिए दुआ तो ये है कि जितने मोमिन सुन रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करूँगा, अपने लिए भी करूँगा कि सब करबला की तरफ आएँ। जब करबला आ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगी हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है। खुद ही वो यजीद के ऊपर लानत भी करेंगे और हुसैनियत जिंदाबाद भी करेंगे। क्योंकि जब बंदा यहाँ आके आंखों से देखता है, काफ़ी लोग अभी कल मेरे साथ यूके के थे, कुछ लड़कियाँ थी वो भी आई हुई थी। जब मैंने उनको हर चीज़ तारीफ़ कराया और समझाया, उनको कुछ पता ही नहीं था। तो जब वो आए तो उन्होंने खुद देखा कि उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ बोला कि शाह जी, हमारी नज़र में पूरे दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक हुसैनियत है और एक यजीदियत है। अल्लाह अकबर। हमने ये समझाए, और जो हुसैन है वो हक पे है, जो यजीदियत बना के अभी भी अगर कोई दौर में हुसैनियत को छोड़ के यजीद पे जाएगा तो वो लानती है, जो हुसैनियत के रास्ते पे आएगा वो सिरात अल मुस्तकीम के रास्ते पे है। ठीक है, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता, नजात का रास्ता, हयात का रास्ता, शराफत का रास्ता, नजात का रास्ता, नजाबत का रास्ता, तहारत का रास्ता, यानी इन्नमा युरीदुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला मुक़द्दसा के अंदर आने वाले माशाअल्लाह एक ख़ास जज्बे मोहब्बत वलवले के साथ आते हैं। आप में भी माशाल्लाह वलवला सलामत रहे, खुदावंद मुताला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। जिस तरीके से आप जानते हैं कि करबला मुक़द्दसा के अंदर आने के बाद इंसान महवे हुस्न अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए ना, पूरी दुनिया में इतनी आबादी है, 1-2 अरब से तकरीबन लगभग है, हर बंदा करबला नहीं आता बेशक, जब तक मासूमीन नहीं बुलाते। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे जो अरबपति खरबपति लोग हैं, मगर वो करबला नहीं आ सकते, उनको बुलावा नहीं होता। और वो लोग भी देखे हैं खास तौर में गाँव गोठों में, जो अपने जानवर बेच के, अपना सोना बेच के, वो कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत शरफ हासिल हो। तो ये मालिकों का होता है जिनको जहाँ बुलाएं, तो ये तो करम उनका है जो उनको बुलाते हैं करबला। और हमारे बस में ये चीज़ें नहीं हैं, ये सब मालिक खुद ही करते हैं। और अमीर लोगों के पास पैसे भी होता है मगर वो आ नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी तो चाहता था ये रात गुजर जाए और गपशप और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतालिक मौजू चलता रहे। किल्लत वक्त के तहत, दामन वक्त की गुंजाइश के तहत मजबूर हूँ कि प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए। खुदावंद मुताला आपकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, बार बार आते रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करते रहें। मोमिनीन को भी हम दुआएं देंगे और कि आप भी आइए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अच्छी अच्छी चीज़ें तलब कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।